Hi guys. Today we're making a collab with Alicia. Say hi. Hi. And then we got that birthday boy over there. Kaldero. And we're going to the beach. Init na ba na? That crazy child. That wants to, oh no, the baby wants the gas. Buting isa dito sa tindahan sander buting. Gid na kaklasan. Init eh na. Ganun tang dili mo init. Isa ba inana ni sa wala pa. Karton, ate karton dito. Bi karton be, kay punta nga to sa abot na ka kasi ni Grace dali ni Grace. Last na lang sa planggana jud ka maligo ron. Don't make a sound. Got that birthday boy over there. The baby. This one. Don't make a sound gani. He likes the watch. Yeah. Ang uban lang dito sa Wait. I also bring snacks. Ano sa timay? Also bring snacks. It's over here. Dito ka I got kabali my ka mag-isod. octopus over here. Yep. Ay naman gud ba? Na din nila ing dalaon. Get it. Dito gani ka Nothing. sander ka kampo mo. Why is it plastics? Wait. Unsa? Don't make a sound lagi I said, di ba? Ya, jud ka mag-swimming oh, dako ra ba na bay tubig na. Dili, mangba. Oh, shut up lagi. Pali ba tawag sila? Hi, baby! Ay, ate may neighbor. Na hi. Happy birthday, baby. Is Kayo there ba may ni mata? Dugay lang din may kasakay guys. Dugaya gyud guys. Naupras ko guys. Muramig pa dong mamakwit, nag-atang dito sa kalsada. Dagan kay may dalag. Magian lagi may lagi tanawon mi. Aso may pa dong. Nagulat o ano. Ayun. Wala, number na yung ginatawagan niya may or messenger. So sa number niya mami. Ambe na akong bag Elizabeth. Na kay kuya. Akong pangtawag. Init. Ay no, akong kuya akong pangtawag na cellphone. Kaman kani feel ba ni? Wala kay pangtawag at tijang? Oh. May pangtawag sa tijang. The baby. Tawag is pila mordo ko di daw mo tubo. And his the king. Wa sa to Ginoo ko. Kasi The baby. That's his name. Atong Friday, may ay what Thursday? Diri man mi nya, alas 12 na lang wa pa mo nang abot, ang uli na lang mi. Dali man to sa tijang kaya kung gitawagan ba kay kamingaw may dali tijang laag. Dugay pud ba nang ulo. Wala daw, screwdriver, ligwata daw. Unsa man ang kon? Last ko rin nakasuka. Okay. I'm gonna be that now. We're waiting for it to go to the beach yet. Yeah. Yeah, I'm just walking here. Pasok kayo no. I'm just walking. I don't know what to show. And what my sister watches. That Ay nay batangan sa likod. that Amo anak is a YouTuber. She got more subscribers than me because my other phone was broken by me. Asa sa kena nini? Okay. This crazy guy. Nasaan si Papa man? Ambot asa yung papa dugay man. May bangko. Payab
My baby likes the cheese. What else? What the baby likes? He likes 20 pesos. Ate pa diya. Kani ang kani ati Jang oh, dako kayo ang Dad. Dad. What is it? Oh, sunscreen. bas pa siya. Wala ka na to. Aso, yun day ka uli. It's sunscreen. Magbas. Sunscreen. He's playing with sunscreen. Don't know how to make it. Malakaw na. Malakaw na. Apa sa terminal. Nyo. They're over there. Ligo ra isutan na lang na daan. Ate Jang niya, ito niya silang bag. Mabilin. Saan mo na ang sitam na pa sa bus. Dapat siya dito. Kasi din. Kung ata siya, wala siya. Di siya kasulad din kung wala siya susi. Uban pa eh. Meet a video later. Bye, guys.